आपण माने जानिचंती कि भारत रे एमिति गोटे घर थिला बा गोटे दुर्ग थिला जहाकू इंग्रेज माने वार्षिक 10 टंका हिसाब रे भड़ा देउथिले। आश्चर्य लागुची ना। तो से विषय एबे जानिबा। ब्रिटिश माने कोन कोन ना जहांगीर को ठार परमिशन पाई गले बिजनेस करिया पाई तापर से केमिति धीरे धीरे निजर साम्राज्य बढ़ाइले एवं भारत को निज कब्जा को नेले आदिर विषय होउची एठी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ब्रिटिश माने कोन कोले ब्रिटिश माने कोन कोले ना फोर्ट तयारी करे दुर्ग सेंट जॉर्ज दुर्ग मद्रास चेन्नई एटा वर्तमान असेंबली में विधानसभा है अच्छी बहुत बड़ दुखर कथा 1644 रे तैयारी करथिले बहुत वर्ष लागिथिला कि शेष होइथिला 1644 इंग्रज माने करथिले सेंट जॉर्ज फोर्ट मद्रास बॉम्बे कैस्टल 1661 एटा पोर्तुगीज माने थिले पोर्तुगीज मानक ठारू ब्रिटिश को मिलिथिला केमति सेटा कहबी आ फोर्ट विलियम कोलकाता ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारि दिग को कंट्रोल करिबा पई से माने दुर्ग तैयारी कले आ हस्तांतरण कले 1661 बॉम्बे कैस्टल बोली जहाँ कहूँ बर्तमान जो आम ऐतिहासिक स्थल बोली कहूँ एरा प्रकृत सत्य आपण माने जानतु एटा एहार भड़ा 10 टंका देउथिले ब्रिटिश माने दिन को नुहे मास को नुहे वर्ष को केते लज्जाजनक कथा आपण माने भाबतु आज पर्यंत एगुडा रखा है ब्रिटिश मानकर कार्यकलाप को आज ऐतिह्य स्थली बोली कुहा होउची एटा केमिति ना से समय ब्रिटिश मानक पूर्व पोर्तुगीज माने भारत रे थिले से माने वाणिज्य व्यवसाय करथिले पोर्तुगीज मानकर जने राजकुमारी ताको राजाकर जने झे ताको नाटा होउची कैथरीन ताको किए बाहा हले किए ना इंग्लैंड रो किंग चार्ल्स टू इंग्लैंड रो किंग चार्ल्स द्वितीय कौन कले ना कैथरीन को बाहा कैथरीन किए कैथरीन थिले ना पोर्तुगीज रो राजकुमारी ताको बाहा हले आ ताको जो बाहा हले ताकर शर्त रहिला कोन ना जो बॉम्बे कैस्टल ता आपण माने भारत रे रखिचंती सेटा हम ब्रिटिश मान को देबाक पड़ियो माने जौतुक भाबी नियतो अन्य देश रे बाहा हले जौतुक दिया होची हम देश रे 1661 रे एमिति भाबरे ब्रिटिश मान को मिलिला बॉम्बे कैस्टल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब थरो कंट्रोल से माने रखिले कोन कहले ना ना हम बिजनेस करबा ना से माने कंपनी तैयार करले एठी दुईटी गोटा मन रखतु ईस्ट इंडिया कंपनी जोटा ब्रिटिश माने इंग्लैंड रे तैयारी करी आस्थिले किंतु एठी ब्रिटिश कंपनी जो करबा ब्रिटिश कंपनी एटा होती इंडिया रे तैयारी करा जायतिला केमिति ना बिजनेस प्रोटेक्ट करबा ना रे से माने कोन कोने ना भारतीय सिपाही भारतीय जवान मानकू नियुक्ति कले भारतीय जवान मानकू नियुक्ति कले यूनिफॉर्म देले सैलरी देले एवं ट्रेनिंग देले कहा सरी ना पोर्तुगीज शैली ट्रेनिंग देले एग्जांपल आज काली हम जो पुलिस एटा जे हमर सभ्यता नु हमर परंपरा नु एटा ब्रिटिश मानकर सेमिति एग्जैक्टली यूनिफॉर्म देले सैलरी देले आ ट्रेनिंग देले सेते बेले हम पाखरे कोन थिला विशेष आधुनिक अस्त्र शस्त्र नथिला किंतु ब्रिटिश मान पाखरे आधुनिक अस्त्र शस्त्र थिला हम पाखरे कोन थिला धनुतीर ताको पाखरे थिला बंदूक बाउंसर तैयारी बंदूक हम पाखरे थिला तोपो थिला किंतु राजा महाराजा मान पाखरे थिला तो ब्रिटिश माने कोन कोने ना जो हमर भारतीय जवान मान को रखिले यूनिफॉर्म देले सैलरी देले ट्रेनिंग देले पोर्तुगीज मान को स्टाइल स्पेशल होई गले ता बाद कोन कोने ताकर जे कमांडर रहिला ना सेनापति कमांडर से रहिला ब्रिटिश भारतीय जवान मान को ब्रेन वॉश करी ब्रिटिश कमांडर को अंडर में रखी देले ए हिसाब रे कोन होला ना ब्रिटिश पावरफुल हे गला ब्रिटिश लोक माने पावरफुल हे गले
ଔରଙ୍ଗଜେବ 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 କଣ କରିଥିଲେ ନା 25 ବର୍ଷ ସେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ 25 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କେତେରେ ନା 1707 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ରହିଲେ ରାଜାମାନେ ବାହାଦୁର ଶାହ, ଫାରୁଖୁଦ୍ଦିନ ଶାହ ଯିଏ ଯିଏ ବି ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବ୍ୟତିବାହିତ କଲେ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ନାହିଁ। ଟାକ୍ସ ଅଧିକ ନେଲେ। ଜିଜିଆ କର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ନେଇକି ଯିଏ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଭଳିଆ କରି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆଉ ଟାକ୍ସ ଜିଜିଆ କର ଏମିତି ବହୁତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ନେଇକି ପରସ୍ପର ମାନେ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପାଇଁ ନେଇକି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଫାଇଦା କିଏ ଉଠେଇଲା? ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଲା ବ୍ରିଟିଶ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲା କଣ ନା ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ମି ଅଛି। ମନେକର ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଚିଫ୍ ଥିଲେ ସିଏ ପଳେଇଲେ ଏକ୍ସ ପାଖକୁ, କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ମି ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଆର୍ମର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂତନ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ଏଇ ରାଜାକୁ ହରାଇଦବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଇଏ କଣ କଲେ ଆମର ସେ ସମୟରେ କଣ ଥିଲେ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଶାସନ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ସମ୍ରାଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ଏକ୍ସ କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାଖରେ ଆର୍ମି ଅଛି, କମାଣ୍ଡର ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶ କମାଣ୍ଡର। ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ କଣ କଲେ କହିଲେ ମାର, ଏକ୍ସ କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ୱାଇ କୁ ହରାଇଲେ, ୱାଇ କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଜେଡ୍ କୁ ହରାଇଲେ। ଏହାର ଲାଭ କଣ? ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଜନେସ ପଲିସିରେ ମୋଡିଫାଏ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଗୁଥିଲେ, ଟ୍ରେଡରେ ପ୍ରଫିଟ କହୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଣ? ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିଛି ଗିଫ୍ଟ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ ଗିଫ୍ଟ ହଉ ଏଟା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି। ତାପରେ ନା ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଆର୍ମି ସିପାହୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଲଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଲେ ପଲିଟିକାଲ ହିସାବରେ। ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି କଲେ, ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ କଣ ନା ଆମକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ? ଜମି ମାନେ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ସହର ଗାଁ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏଗୁଡିକରେ ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦରକାର। ରାଜା କଣ କଲେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ ତ ସମ୍ରାଟ ହେଇଯିବି, ପରମିଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରଫିଟ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ସିଏ ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆର୍ମି କରିଥିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେ ଆର୍ମି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଦୁର୍ବଳ କୋଉଠି ହେଲେ ନା ମରାଠା ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଉଦୟ କଲେ। ମରାଠା 1700 ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ମରାଠା ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନାଦିର ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୁଟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା। ନାଦିର ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କଣ? ଲୁଟିଥିଲେ, ଲୁଣ୍ଠନ। ଏଇ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଆଉ ନାଦିର ଶାହର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ 1737 କହୁଛୁ, ୟା ଭିତରେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ସାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ହିସାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁଜ କରି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତକୁ ଗୁଲାମ କରିଥିଲେ।
ତ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଲୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କିପରି ଆସିଥିଲେ, କିପରି କାହାକୁ ପରମିଶନ ଦେଲେ, କିଏ କାହାଠାରୁ ପରମିଶନ ପାଇଲେ, କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ସେ ନିଜର ଟ୍ରେଡ୍ କୁ ପ୍ରଫିଟ ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ସେଟା ତ ଜାଣିଲୁ। ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡରେ ପଢିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ନିଜର କବ୍ଜାକୁ କଲେ ଆଉ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି। ଏଇଠୁ ଅସଲ ଇତିହାସ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅସଲ ଇତିହାସ ଏଇଠୁ ଆମେ ପଢିବା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।